Assalamu alaikum everyone, Samir did reaction back with that reaction with Putri Ariani. Coming back with, she will be a bit tradition this first time she will sing in Autobot, shocked by the Jakarta sea wave. I'm wondering how that will be. I'm wondering what will happen. So she was seen with the boat and being sea wave. She's like shocked. In Arabic we say أول مرة تغني فيها على متن قارب فونيش الأوتوماتيكي الذي صدمته الأمواج البحرية في جاكرتا. Yeah. I'm wondering how this will happen. So my name is Samir, I'm from Algeria, North Africa, but in Morocco, and today I do reaction music video, and I do reaction about Putri Ariani. She's amazing, she's so beautiful, she have a huge voice, and she's so kind, and she's so amazing, she's so cute. And if you are being here for Putri Ariani, you are here for me too, to see my reaction, to see my face. And if you love my face, just smash about the subscribe, turn notification on, follow me TikTok and Instagram, something to do, and comment, like, and support the channel with thanks button. The button thanks will be amazing if you do that. It will be go to my goal to buy new PC. It's up to you if you do that, and yeah, it is not forcing or something like that. It's your choice to do that. When you finish the video with me, you decide if you will support the channel with thanks button, or you give me some money, and that money will be going to my new PC and my new television and a lot of things I want to buy. But I lost my job because I have depression, easy heart attack for a long time. I have no work, just YouTube here, make YouTube a lot our time for time. So let's go right now with 3, 2, 1. It's coming right now. Let's start. Let's go. Okay. Masuk. Mama lebih takut daripada aku. Not afraid. Mamanya nih yang takut. Mama yang takut nih. Udah banget ini. Aku mau biar laut. Okay. Jadi memang saya melihat Putri ini sosok yang inspiratif untuk perempuan Indonesia gitu kan, makanya menjadi acuan semangat juga buat wanita-wanita Indonesia untuk terus berkarya. Makanya saya memilih cocok karena memang brand saya banyak, diantaranya untuk marwah ini saya jatuhkan kepada Putri karena cocok banget dengan sosok Putri. Wow. Look at this. Oh my god. Oh my god. Okay. Jakarta, welcome you in a boat with a wave. Putri Ariani, she will be here. Yeah, Putri Ariani. Om Tante, hari ini mau kemana sih sebenarnya? Jalan-jalan. Si. Jadi apa? Kalau lagunya cocok mah have a go on Oh my god. She's so beautiful, mashallah. Iya. Apa? Oh ya. I love this, like she with our family, with our friend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Putri Ariani. Jadi hari ini Putri lagi happy banget karena Putri mau sailing naik kapal pesiar.
Mau tahu keseruannya gimana? Ikutin terus. Putri nggak takut ya naik kapal? Takut sih. Kasih lagu satu lagi. Naik kapal kecil, tut tut tut. Nah gitu aja deh. Ya, ya salah ya. Ya. Takut goyang goyang gitu deh udah. Oke deh, ikutin terus hanya di berputar. Halo, Putri sekarang udah di dermaga nih, Put. Ini dermaga. Gimana rasanya, Put? Ya Allah, deg-degan. Kok lebih deg-degan daripada mau naik panggung. Aduh. Tapi adik aku seneng loh ini kalau naik begini. Kenapa tuh? Fandia tuh ratu air banget. Orang dia pernah di air seharian loh di pantai. Ini lagi goyang lagi. Nah, itu tuh, Put. Shaking. Nanti kita akan digoyang. Hari ini akan digoyang. Ya Allah, ya Allah. Wait. Goyang. Putri deg-degan tambah didengerin lagu rock di belakang tuh. Deg-degan. Ya Allah guys, maaf ini unik banget aku guys. Sampai keluar logat kan. Be careful. Yeah, we are inside the boat. Yeah, we make it. Not afraid. Mamanya nih yang takut. Mama yang takut di kanan di sebelah. Udah berani banget ini. Aku mau punya laut. Wow, so hard to get there. Gimana Putri? Perjuangan naiknya tadi? Apa yang ditanya Putri? Kok ikut deg-degan? Tadi kayaknya berani. Yeah. Udah sampai. Mas, aku kira gede nggak goyang mas. Berani, masih berani. Untuk Putri Ariani, luar biasa dan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh para rekan-rekan dari media yang sudah hadir pada sore hari ini untuk Putri Ariani yang sebentar lagi akan kita announce sebagai brand ambassador dari Marwah Skin Treatment. Alhamdulillah, senang banget dan juga bersyukur Putri bisa dipercaya sebagai brand ambassador dari Marwah. Terima kasih kepada Ibu ini sudah mempercayakan Putri. Yeah. Jadi memang saya melihat Putri ini sosok yang inspiratif untuk perempuan Indonesia gitu kan, makanya menjadi acuan semangat juga buat wanita-wanita Indonesia untuk terus berkarya. Makanya saya memilih cocok karena memang brand saya banyak, diantaranya untuk Marwah ini saya jatuhkan kepada Putri karena cocok banget dengan sosok Putri. Enggak. Cuma aku gampang kalau berdiri. Tadi kan aku lama tuh berdiri. Gampang banget tuh. Tadi naik ke atas, naik tangga lagi. Iya, Mak. Ada tangga lagi terus berdiri. Sama. Bisa, Mak, tapi aku gampang di atas, Mak. Makanya mama nggak naik dari tadi. Daripada pada tumbang nanti gitu. Wow, amazing in the boat, scene there. Oh my god. I am jealous not being there, like Oke, alhamdulillah met her, selesai perform. say hi to her. Di atas kapal Strong dengan wind. angin yang Yeah, bertiup wind. kencang, mengibar-ngibar. Nah, dia, I'm gonna wave in my Dan voice, juga goyang-goyang pasti shaking for sure. agak puyeng tapi Dizzy but tetap still happy.
karena ini merupakan my first experience untuk perform di atas kapal yang berlayar di tengah lautan, dan loneliness didengarkan di tengah laut, didengarkan oleh mitra dari Marwah, and yang pasti juga didengarkan oleh ikan-ikan yang berenang di laut mungkin juga. Ya, alhamdulillah Putri seneng banget dan super happy bisa perform nyanyiin loneliness di atas kapal yang sedang berlayar. Putri merasa seperti film-film apa tuh namanya, bukan film-film Disney, bukan dong, sedih banget film Titanic. Bukan, film-film itu loh historical yang ada cewek berpetualang, terus dia berpetualang di tengah samudra dan dia mandiri, independent and strong gitu. Aduh lupa judulnya apa. Yang tahu judulnya tolong komen di bawah ya guys. Wow, you didn't like? Oh, wow, look at this. Oh my god. Amazing. Amazing. Amazing, yo. Wow. Akhirnya kita mendarat akhirnya kita menepi juga ke daratan karena aku sadar kalau aku bukanlah Putri Duyung karena aku nggak tahan. Tadi mamamu ngerasa pusing banget loh, Put. Iya, aku sih nggak pusing-pusing banget karena aku ada sedikit duyung. Karena aku Putri Duyung. Cuma tadi duyungnya nggak keluar, jadinya doyong. Putri doyong. She's so hilarious. She's so funny. Oh my god. Putri doyong ya, makin Putri doyong. Sampai ketemu lagi di berputar episode berikutnya. Makasih buat teman-teman yang udah pantengin berputar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peace. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Allah, that was amazing. Yeah, I am jealous not being there, like meeting Putri Ariani, be with her, like, oh my god, I watch Putri Ariani in real life, yo. Oh my god, this dream come true, I know. Oh my god. So if you finish the video with me and you are happy with Putri Ariani having like this ship, this boat, she's saying, meeting with the friend, family, being around them, make funny words, being hilarious, being funny, being amazing, and being, oh my god, I am speechless. I have no words to speak here because I have no words to speak. Oh my god. So if you love my face, my reaction, you want me to continue to Putri Ariani reaction, just smash a button, subscribe to notification, follow me on TikTok and Instagram. That means so much to me if you do that. And if you want to support the channel with thanks button, you tag like when you like my video, you want to give me some money to grow my channel, to buy new PC. I planning to buy new PC, and that's up to you. If you have nothing to give, just smash the button, subscribe to the notification, or me TikTok and Instagram. And thank you Allah so much. Peace, love. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much.